अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक और जबरदस्त सा पिज्जा की रेसिपी। एक बार आपने मेरे स्टाइल से ये वाला पिज्जा बना लिया ना, तब तक आपने जितने भी पिज्जे खाए हैं ना सब भूल जाएंगे। इतनी आसान और इतनी मजे की रेसिपी है ना। और इसके साथ हम लोग बर्गर सॉस भी बनाएंगे जो बर्गर, पिज्जा और शवारमा वगैरह में यूज होता है। बहुत ही मजे का ये सॉस होता है। तो आइए जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बल्कि सबसे पहले हम यहाँ पर सॉस की ही तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप मायोनीज लिया है और इसमें मैं आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल करूंगी और आधा ही चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी। एक खाने का चम्मच सिरका डालेंगे और आधा खाने का चम्मच मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। एक चाय का चम्मच चिली सॉस डालेंगे और 5 से 6 खाने का चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे। बस इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। बहुत ही परफेक्ट ये सॉस बन के तैयार होता है। इतना मजे का इसका टेस्ट होता है। आप इसे बर्गर, शवारमा, पिज्जा या किसी भी सैंडविचेस वगैरह में भी इसे लगाकर खा सकते हैं। जिस भी चीज में लगाकर खाएंगे ना उसका टेस्ट तो दुबाला हो जाएगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने यही वाले इंग्रेडिएंट चूज करने हैं। फिर देखिएगा आपका सॉस बहुत ही जबरदस्त बनेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ना ही ज्यादा पतली है और ना ही थिक है। और बस सॉस हमारा रेडी हो गया। इसको उठाकर हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पर अब हम पिज्जा की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर दूंगी और अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी जो कि तकरीबन 100-150 ग्राम के करीब है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्यूब साइज में कटिंग कर लिया था। अब हम इसको ऑयल में अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक कि ये पिंक से व्हाइट हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। और यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर जाएगा, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर जाएगा, 1 चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्ची जाएंगी और 1 ही चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला जाएगा और 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई मिर्ची डालेंगे जिसको दड़ा मिर्ची भी कहा जाता है। और बस सबसे लास्ट में हम इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। ये 1 खाने का चम्मच है, आपने ये लाजमी ऐड करना है। बस इन सारे मसालों के साथ हम चिकन को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। और जैसे ही इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें आधा कप पानी डालकर चिकन को गलने के लिए रख देंगे और फिर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर जी 10 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको चेक कर लूंगी और चिकन का सारा पानी अब्जॉर्व हो चुका था। ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब मैं इसमें कुछ सॉसेज डालूंगी, जिसमें मैंने 1 टमाटर का पल्प और 4-5 खाने के चम्मच टोमेटो केचप मैंने एक बाउल में इकट्ठे कर लिए हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच सिरका ऐड करूंगी। इतनी ही क्वांटिटी में मैं इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर दूंगी। और ये सॉसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने तक का इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने आधा कप शिमला मिर्च ऐड की हैं, 1 कप मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और 1 टमाटर के क्यूब्स काट के वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। और इन वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, अब मैं इसमें ना कुछ ब्रेड के क्यूब्स डालूंगी। ये मैंने पहले से ही कटिंग करके रखे हुए थे और ये तकरीबन 3 कप के बराबर हैं। और ये मेरी घर की बनी हुई ब्रेड है। आप इसमें सिंपल ब्रेड नहीं यूज कर सकते। अगर आपको पिज्जा ब्रेड बनाना आती है तो आप घर में वो बना लीजिए। अगर वो नहीं बनाना आती तो आप मार्केट से बनी बनाई पिज्जा ब्रेड मिलती है, वो ले लीजिए। आप उसको क्यूब साइज में कटिंग करके वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपको मेरी इस वाली ब्रेड की रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से इजीली इसको देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको घर पे बना लेंगे। सिंपल ब्रेड हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉस में पकने के बाद बहुत ज्यादा सौगी हो जाएगी और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हम इसमें पिज्जा ब्रेड या ये वाली ब्रेड का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वैसे भी हम पिज्जा ही बना रहे हैं, बस इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ही ब्रेड ने सॉस को ऑब्जॉर्व कर लिया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज और पेरी पेरी सॉस डाला था। इससे इसका टेस्ट मजीद अच्छा आएगा और हल्का सा क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। आप मायोनीज या क्रीम दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी ताकि ब्रेड टूटे नहीं। और फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए कवर किए बगैर ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करके चेक कर रही थी, सब चीज़ों का टेस्ट बहुत परफेक्ट था। सारे स्पाइसेस, सॉसेस, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी इसमें। और अब यहाँ पर मैंने एक डिश ली है जिसको मैंने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम जो पिज्जे का मटेरियल हमने तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाफ हाफ करके ऐड करेंगे। पहले जो हमने इसमें हाफ मटेरियल डाला है इसको हम सेट कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर चीज़ की कोटिंग करेंगे।
ابھی یہاں پر تو میرے پاس صرف موزریلا چیز ہی تھی، میں موزریلا ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں. آپ کے پاس موزریلا اور چیڈر ہو تو دونوں کو اچھے سے مکس کر کے پھر ڈالیے گا، بہت ہی کمال کا پیزا بنے گا. چیز کی لیئر لگانے کے بعد جو ہم نے باقی مٹیریل بچایا تھا اس کی لیئر لگائیں گے. اچھا یہاں پر نا یہ بریڈ ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ نا ٹکا بوٹی ہو، تو ہسبینڈ اور بچوں نے جب یہ دیکھا نا تو وہ اسے اٹھا اٹھا کر کھا رہے تھے کہ یہ نا مما نے کوئی باربیکیو ٹائپ چیز بنائی ہے، یعنی کہ کوئی ٹکا بوٹی وغیرہ ہے. پھر جب انہوں نے کھائی تو وہ کہتے یہ تو بریڈ ہے. بہرحال اس میں بھی اتنا ٹیسٹ تھا ان کو، وہ بھی بہت مزے کی لگی تھی اور وہ بہت بے صبری سے ویٹ کر رہے تھے کہ یہ جلدی جلدی سے بن جائے. اچھا یہاں پر جو سیکنڈ لیئر ہے نا وہ ڈن ہو گیا. اب اس کے اوپر پھر سے میں چیز لگاؤں گی. اچھا یہاں پر نا میرے ساتھ ایک پرینک ہو گیا، وہ میں نا ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں. بس یہ میں چیز کی لیئر لگا لوں، اس کے اوپر پھر میں نے تھوڑا سا اوریگینو لگا دیا تھا. اور یہاں پر جی میں نے اوون کو سیٹ کر دیا ہے. اب میں اس میں پیزا کی ڈش کو رکھ دوں گی. اچھا اب آپ نے اوون کی لک پہ نہیں جانا، اس کا بلب وغیرہ کچھ بھی آن نہیں ہوتا، لیکن یہ کام بہت اچھا کرتا ہے. اور یہ میں نے 180 ڈگری پر دونوں اوپر نیچے کے روڈز آن کر کے 20 منٹس کے لیے رکھ دی ہے. اچھا پرینک یہ ہوا تھا کہ پیزا بنا رہی ہوں اور اس کی ٹاپنگ ہی نہیں کی. جب شیلف پہ پڑی ہوئی چیزیں دیکھی تو پھر یاد آیا یہ شکر ہے کہ صرف 2-3 منٹ ہی گزرے تھے، بس چیز ہلکی سی میلٹ ہوئی تھی. بس پھر میں نے جلدی سے اسے نکالا اور اس کی سمنگ کرنی سٹارٹ کی. سب سے پہلے میں اس میں شملہ مرچ لگا دوں گی. یہ میں نے جولین اور کیوب سائز دونوں میں کٹنگ کی ہوئی ہے. اسی طرح سے ٹماٹر میں نے اس میں لگائے ہیں، وہ بھی میں نے جولین اور کیوب سائز میں کٹنگ کی ہوئی ہے. اور بس اس کے بعد میں نے تھوڑی سی آنینس بھی لگا دیے تھے، ان کی بھی کٹنگ سیم ہی تھی. اور پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے کارنز لگا دیے تھے. شملہ مرچ میں نے اس میں اور لگا دی تھی، شملہ مرچ مجھے بہت پسند ہے. اس کے بعد میرے پاس کچھ مشرومز پڑے ہوئے تھے، میں نے وہ بھی اس کے اوپر لگا دیے تھے. مشروم بھی مجھے بہت پسند ہے. آپ کے پاس مشروم ہے، اولیو ہے، جو بھی چیز ہے آپ کچھ بھی اس کے اوپر لگا دیجیے، بس دکھنے میں بھی اچھا لگنا چاہیے اور کھانے میں تو یہ ہے ہی اچھا. اور مشرومز لگانے کے بعد میں نے پھر سے اس کے اوپر تھوڑی سی چیز لگا دی تھی اور اوریگینو بھی سپرنکل کر دیے تھے. اور اب فائنلی پیزا ہمارا بیک ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہے. اور اب میں اوون کو اسی طرح سے سیٹ کر کے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی. اور یہاں پر 20 منٹس کے بیک کرنے کے بعد پیزا ہمارا بالکل ریڈی ہے. بہت زیادہ زبردست یہ بنا تھا. اور اب میں اس کے اوپر کچھ ساسز لگاؤں گی کیونکہ ساسز کے بغیر یہ بالکل ادھورا ہے. سب سے پہلے میں مایونیز لگاؤں گی، اس کے بعد میں ٹومیٹو ساس لگاؤں گی. اور جو میں نے اس میں مایونیز لگایا تھا اس میں نے تھوڑا سا دودھ، نمک، کالی مرچ اور لہسن کا پاؤڈر شامل کیا تھا. اس کے بعد میں نے اس میں جو برگر ساس بنایا تھا نا وہ لگائیں گے. اور اس برگر ساس نے تو پیزا کے ٹیسٹ کو اپر لیول پہ پہنچا دیا تھا. اگر آپ یہ والا پیزا بنائیں تو اس کے ساتھ یہ ساس لازمی بنائیے گا. اب آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اب آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. ہم جو ریگولر روٹین میں جو پیزا کھاتے ہیں نا اس پیزا سے اس پیزے کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس کی ہر بائٹ میں بہت زیادہ ٹیسٹ تھا. بہت زیادہ فلیورفل تھی اس کی ہر بائٹ. اور میرا نہیں خیال یہ کوئی بہت مشکل سی ریسیپی ہے. آئی تھنک کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے، اسپیشلی جو لوگ کوکنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ اتنا کوئی آؤٹ آف بجٹ نہیں ہے. آئی تھنک گھر میں جو پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں انہیں کے ساتھ یہ بن جاتا ہے. میں نے ساری گھر کی ہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ بنایا ہے. چلیے پھر ٹھیک ہے. ویسے میں نے آپ لوگوں کو کافی کنوینس کر لیا کہ آپ میری اس ریسیپی کو ٹرائی کریں. اگر آپ اسے بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجیے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.